अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। Capital Lands comes up again with another news regarding illegal housing societies. Viewers, RDA ने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की थी नवंबर 2024। RDA की वेबसाइट रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी www.rda.gop.pk, आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको इनकी मुकम्मल अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें RDA ने जिन हाउसिंग सोसाइटीज को इलीगल डिक्लेयर किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। व्यूअर्स, RDA ने मुकम्मल डिटेल के साथ ये चीज़ें अपने वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर की हैं, जिसमें बिन आलम सिटी, गाही सईदा, 100 केनाल, 10 मरला टोटल एरिया, चीफ एग्जीक्यूटिव बिन आलम डेवलपर्स लिमिटेड, और इनका ईयर ऑफ स्टार्ट था 12/5/2018, और ये इसकी रेगुलराइजेशन जो है, इसकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर उन्होंने नो लिखा हुआ है, जो कि क्लोज्ड एट साइट है। इसी तरह CBR रेजिडेंशिया, मीडिया इनक्लेव, अल हरम फेज 2, गुजरहान, अल रहीम, अल हरम सिटी फेज 3, सस्ती बस्ती के नाम से जो है, और इनकी रेगुलराइजेशन भी नो है और क्लोज्ड एट साइट भी उन्होंने मेंशन किया है। इसी तरह वदिया होम्स, मोरगा हिल्स, किंग्सटाउन, मैरीलैंड सिटी, सिटी टाउन, हसन होम, ताब सिटी, तुर्किश स्मार्ट सिटी, जोशुआ टाउन, राजा आबिद LSD, सीपेक्स स्कीम, टाउन 21, कार्गो विलेज, पुटौर वैली, सिटी हाउसिंग रावलपिंडी, शेख गुलाम रसूल लैंड सब डिवीजन, मंगोलिया फार्म हाउसेस, अल ममर हाउसिंग स्कीम, मोरिनो इनक्लेव। व्यूअर्स, ये वो हाउसिंग सोसाइटीज हैं कि जिसके ऊपर RDA ने ये क्लियरली कहा है कि ये हाउसिंग सोसाइटीज, इन हाउसिंग सोसाइटीज की रेगुलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, सिवाय एक के, जो कि CBR रेजिडेंशियल। ये तो वो हाउसिंग स्कीम्स थी जो क्लोज्ड एट साइट हैं, मतलब जिनको बंद कर दिया गया है। अब आती हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज जो कि फेक स्कीम्स हैं। खैबर मॉडल टाउन, पार्क PWD, चक्री रोड, सिटी मॉडल टाउन, कोलियां पार, अलबदर मोटरवे, चक्री रोड, अलमदीना वैली, दमियाल एयरबेस, शादाबाद हाउसिंग प्रोजेक्ट, खालसा अडियाला रोड, सैयद फार्म हाउस, चक्री, अलकौसर वैली, हफ्ताल, फरमानियत सिटी, हफ्ताल, चक्री रोड, इंटरनेशनल सिटी, चक्री रोड, ड्रीमलैंड सिटी, चाहान, स्मार्ट गार्डन, चाहान, अल हेवन गार्डन, चक्री रोड, अली मौला मोटरवे सिटी, चक्री रोड, क्लासिक सिटी, चक्री रोड, हिना टाउन, संगराल चक्री रोड, जाफरिया टाउन, चक्री रोड, गुलशन संगराल, चक्री रोड, पिंडी डेयरी टाउन, चक्री रोड, रावलपिंडी ग्रीन सिटी, चक्री रोड, दुबई सिटी, कोलियां पर, पोशी सिटी, पोश सिटी, कोलियां पर, खैबर मॉडल टाउन, कोलियां पर, गुलशन बटग्राम, चक्री रोड, गुलशन सुबहान, चक्री रोड, गुलशन मोहम्मदी, चक्री रोड, गुलशन मुस्तफ़ा, खैबर सिटी, इंडस सिटी, इस्लामाबाद ग्रीन वैली, जम्मू कश्मीर इंटरप्राइज, खान मॉडल टाउन, लतीफाबाद, चक्री रोड, मोटरवे व्यू सिटी, चक्री रोड, नेशनल एग्रो सिटी, चक्री रोड, न्यू सिटी इस्लामाबाद फार्मिंग, कुर्तबा कॉर्पोरेशन, कुर्तबा फार्मिंग, रावल गार्डन, सात टाउन, साले सिटी, सनम वैली, सारा टाउन, उसामा टाउन, वूलर सिटी, अल इब्राहिम सिटी, SSR एंड कोस्ट, अल हरमैन टाउन, पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सनलाइट सिटी, ग्लोबल एवेन्यू फेज 1। 252 फेक हाउसिंग सोसाइटीज चक्री रोड के ऊपर RDA ने इलीगल डिक्लेयर कर दी है, जिनकी रेगुलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद RDA ने उन हाउसिंग सोसाइटीज की डिटेल्स शेयर की हैं कि जो साइट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब कि जहाँ पर सिरे से जमीन का नामो निशान ही नहीं है किसी हाउसिंग सोसाइटी का, वहां पर कोई ना ऑफिस है, कोई स्ट्रक्चर, कोई जमीन उनकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं वो कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। रेजेंट फार्म हाउस, चक्रा, एम टाउन, चकलाला, सिटी होम्स, बग्गा मियाना मौजा, ग्रीन स्टोन मौजा, बग्गा शेखा, अडियाला टाउन, मौजा कलियाल, बैंक कॉलोनी फेज 2, मौजा मिसरियोट, धूल स्कीम, मौजा दमियाल, गल्फ सिटी, खैबान कायद, मिसरियोट,
گلبرگ ٹاؤن دگل، الفلاح ٹاؤن گورکھپور، خیابان ملت اڈیالہ، سردار ٹاؤن ڈوک پیرا پہاڑیاں، جنجوا ٹاؤن فیز 2 and 3 کلیال، محافظ گارڈنز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی روات، سارت انٹرپرائزز اڈیالہ روڈ، زیتون ٹاؤن جی ٹی روڈ، خیابان ملت اڈیالہ، حمزہ ٹاؤن کلیال، جوبلی ٹاؤن کلیال، اور احمد کالونی بگا میاں چک بیلی خان، ٹوکیو اسمارٹ سٹی تخت پری دیوی روات، ٹوکیو اسمارٹ سٹی روات، بینک کالونی مصریوٹ، بینک کالونی فیز 2 مصریوٹ، کنٹری سائڈ ریزیڈینشیا چنی عالم شیر کلیام مغل، سلک انکلیو گورکھپور، پور سٹی مین جی ٹی روڈ، گلف سٹی اولڈ لیم فاطمہ ٹاؤن مصریوٹ، الفلاح ٹاؤن فیز 2 گورکھپور، جبار خان ایل ایس ڈی مورگا، ایور گرین سٹی بگا شیخاں، گرین انکلیو گرہا برتھا، مسٹر آصف ایل ایس ڈی گرہا برتھا، گرین ہومز ایل ایس ڈی ڈوک عبداللہ، گلشن اسلام اڈیالہ روڈ، میگا سٹی سہال، کشمیر پیراڈائز جوڑیاں روڈ اپوزٹ گئی، ماڈل ریزیڈینشیا کلیام مغل، کیپ ٹاؤن ہپتال مین چکری روڈ، سستی بستی اڈیالہ روڈ، اوورسیز انکلیو مصری روڈ، سفاری گارڈن ہوم، سفاری گرین ہومز خصلہ، ایگرو فارم پروجیکٹ ہپتال، اسلام آباد فارم ہاؤس فیز 3 گاہی سیدہ، صفا ویلی نون، پروجیکٹ آف بی ایم ایس ڈیولپر بانڈا، پرائم ویلی سیال چکری روڈ، ڈی بی ایکس گروپ آف کمپنیز کیپٹل آرڈر سٹی سیال چکری روڈ، اریزون سٹی سیال چکری روڈ، ماڈرن سٹی چک بیلی خان روڈ، گلشن عباس اسناق اڈیالہ روڈ، بلو سکائی گارڈن چکری روڈ، دعا گارڈن خسالہ کلاں، کے ایچ آر ٹاؤن روات جی ٹی روڈ، روات انکلیو روات جی ٹی روڈ، ٹرائبیون اسمارٹ سٹی کلیام جی ٹی روڈ، دی رائل گارڈن چکری روڈ، عبداللہ ٹاؤن جگیواٹ، عبداللہ ٹاؤن جگیواٹ، گارڈن گرینز بانڈا، ورلڈ ہائی ٹیک، پی آئی انکلیو ٹھلیاں انٹرچینج، امان ڈیولپر راجڑ، اسمارٹ آئی لینڈ لیوش ریزیڈینشیا پرانا نام جو ہے اس کا چکری روڈ، گرین امپائر اسمارٹ سٹی چکری روڈ، پارک لین سٹی دمیال ایئر بیس، اولیو ڈیل فارم ہاؤس مندرا چکوال روڈ، در سٹی چک بیلی خان روڈ، ایکس سروس مین ہاؤسنگ اسکیم چکری روڈ، فارٹ ٹاؤن فیز 1 2 3 نیکو، مدینہ اسٹیٹ ٹیکسلا، کشمیر ٹاؤن فیز 5 ٹیکسلا، ایشین کاٹیج پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم جلیاری، ٹیلی کام انکلیو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم بانٹھ، الحرم سٹی فیز 2 جلیار باہی خان، اکاؤنٹ گروپ آفیسرز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم جلیاری باہی خان بنٹھ۔ یہ وہ سائٹس ہیں کہ سائٹس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، لائک سائٹس جو ہیں جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کی سائٹ سرے سے ہے ہی نہیں، ان کے پاس نہ کوئی لینڈ ہے، جسٹ انہوں نے شاید کہیں اپلائی کیا ہو ایل او پی کے لیے، اس کے بعد شاید انہوں نے ریورس کر دیا ہو یا ارادے ان کے بدل گئے ہوں۔ So try to avoid any sort of trading in these housing schemes because they have already been declared as illegal by Rawalpindi Development Authority, Government of Punjab. Try to avoid trading in these housing schemes. Likewise, CDA, Capital Development Authority, Islamabad, اسی طرح like RDA اپنی ویب سائٹ کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھتی ہے اور لوگوں کو ویل انفارمڈ رکھتی ہے اپنے اپ کمنگ پروجیکٹس اور جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اسٹیٹسز ہیں، یہ آپ سی ڈی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹس چیک آؤٹ the legal statuses of the societies located in اسلام آباد۔ جیسا کہ ویورس ابھی دیکھ رہے ہیں، نیم آف the schemes ہے، یہ زون 2 میں آ رہی ہیں، نیم آف the scheme، اس کا لے آؤٹ پلان ہوتا ہے ایل او پی، یہ اپرووڈ ہے، این او سی ایشوڈ، اور یہ اس کے ریمارکس ہیں۔ یہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھ سکتے ہیں ساری، کیبنٹ ڈویژن امپلائی کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی E16 E17،
اس کا NOC ایشوڈ ہے اور LOP اپرووڈ ہے. اسی طرح انجینئرنگ ہاؤسنگ اسکیم سیکٹر D16 D17 ان دونوں کے LOP NOC ایشوڈ ہے. فیصل ریزیڈینشیا E17 اس کے LOP اپرووڈ ہے, اس کا NOC ابھی تک گرانٹ نہیں ہوا. پھر اسی طرح خیابان کشمیر آ جاتا ہے, سیکٹر F15 G15 اس کے LOP اپرووڈ ہے, NOC بھی ایشو ہو چکا ہے اس کو. F16 ہاؤسنگ اسکیم خیابان کشمیر LOP اپرووڈ ہے, NOC اس کا ایشو ابھی تک نہیں ہوا. ماگلا ویو ہاؤسنگ اسکیم سیکٹر D17 اس کا LOP ریوائز LOP بھی اپرووڈ ہے, NOC بھی گرانٹیڈ ہے. اسی طرح منسٹر آف انٹیریئر کی جو ہاؤسنگ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی جو اس کی بھی NOC کینسل ہو گیا تھا, جو کہ ریسٹور ہوئے 2023 میں. اسی طرح ملٹی گارڈنز B17 B18 A17 ان کے بھی LOP NOC ایشوڈ ہے. اسی طرح NOC فار نیو اسلام آباد گارڈن C17 ان کے بھی NOC کینسل ہوئے ہیں 13/6/2007 کو. روشن پاکستان کے بھی NOC کینسل ہوئے 1/5/2017 کو, LOP ان کی ایشوڈ ہے. پیراڈائز سٹی ہاؤسنگ اسکیم F16 F17 G17 ان کے NOC LOP دونوں ایشوڈ ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ امپلائیز کوآپریٹو CHS سیکٹر G17 ان کے بھی LOP NOC ایشوڈ ہے. ٹیلی گراف اینڈ ٹیلیفون امپلائیز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم LOP NOC ایشوڈ. ٹیلی گارڈن کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم سیکٹر F17 NOC LOP دونوں ان کے ایشوڈ ہیں. زون 4 میں ویوڈز الحمرہ ہلز آ جاتا ہے. الحمرہ ہلز ایگرو فارمنگ ہاؤسنگ اسکیم زون 4 سیل اترار روڈ کے اوپر LOC NOC ایشوڈ ہے. اس کا NOC کینسل ہو گیا تھا 3/5/19 کو, ریسٹور ہوا 2023 کو. اسی طرح انزا زفائر ڈیل ایگرو فارم سملی ڈیم روڈ NOC ایشوڈ ہے, LOP اس کا ہے ہی نہیں شاید. بیرین کلیو ہاؤسنگ اسکیم زون 4 سی کوری روڈ بیرین کلیو 1 کا جو ہے NOC LOP دونوں ایشوڈ ہیں. بیرین کلیو 2 کی بھی NOC ہے اور LOP ایشوڈ ہے. بیرین کلیو 2 ایگرو فارمنگ اسکیم زون 4D انگوری روڈ اس کی بھی LOP NOC دونوں ایشوڈ ہیں. FIA پارک انکلیو انہوں نے وڈرا کر لیا ملوٹ روڈ سے, FIA نے وڈرا کر لیا. گلبرگ گرین فارمنگ ہاؤسنگ اسکیم فارم ہاؤسنگ اسکیم زون 4 اسلام آباد ایکسپریس وے LOP NOC دونوں ایشوڈ ہیں اس کے. اسلام آباد ہلز فارمنگ ہاؤسنگ اسکیم زون 4 اس کے LOP کینسلڈ ہے, 8/9/2020 کو ایشو ہوا تھا اور NOC اس کو بھی نہیں ملا, LOP کینسل ہے. اسلام آباد ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم زون 4 ملوٹ روڈ اس کی بھی LOP کینسلڈ ہے, 2019 کو ایشو ہوا تھا, کینسلڈ 2021 کو ہوا. خیابان کشمیر ایگرو فارمنگ اسکیم زون 4. دوستوں یہ زون 4 جو ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے, یہ زون 4 وہ زون ہے کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا الیترار روڈ اور آپ کا جو پارک روڈ ہے جو چکرزاد سے لیفٹ ایریا آتا ہے آپ کا, یہ سارا زون 4 میں آتا ہے. خیابان کشمیر ایگرو فارمنگ اسکیم زون 4 LOP کینسلڈ ہو گیا اس کا بھی 2013 کو. LOP اسٹینڈس فار لے آؤٹ پلان. تو آپ کو میں بار بار اس سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھولنا جائے. لے آؤٹ پلان وہی ہوتا ہے جس میں آپ نے ساری اپنا لے آؤٹ دیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اتنے پلاٹ ہیں, یہاں پر مسجد بنے گی, یہاں پر اسکول بنے گا, یہاں پر پلے گراؤنڈ بنے گا. تو ان کے LOP ہی کینسل ہوا ہے, NOC تو ملے ہی نہیں ہے اس کو. پاکستان نیوی فارمز سملی ڈیم روڈ ڈکلیئرڈ انلیگل بائی اسلام آباد ہائی کورٹ 10/1/2022 کو. اچھا پارک ویو سٹی اس کا NOC کینسل ہو گیا, پھر ریسٹور ہوا 2022. اس میں بھی کافی مسئلے رہے ہیں. چلو اچھا ریوائز ہو گئے, ریسٹور ہو گئے. رحمان انکلیو ہاؤسنگ اسکیم اس کی بھی LOP NOC دونوں رحمان انکلیو کو بھی ملے ہوئے. دوستوں اب آ جاتا ہے زون 5. زون 5 میں پہلی جو کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم ہے اور AGOCHS اس کے LOP کینسل ہو چکا ہے 2017 کو. اسی طرح کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم آغوش 2 کا بھی NOC کینسل ہو گیا 2023 میں. اس کا LOP آغوش 1 کا LOP کینسل ہوا ہے, NOC ملا ہی نہیں ہے اس کو. اور AGOCHS جو ہے کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی اس کا NOC کینسل ہوا 2023 کو. اس کو LOP ملا ہوا تھا, NOC بھی ایشو ہو گیا تھا.
اس کا NOC بھی کینسل ہو گیا. اچھا الحمرا امین ہاؤسنگ اسکیم آف لیترار روڈ, اس کو LOP NOC دونوں اس کو ملا ہے. مکہ سٹی ہاؤسنگ اسکیم آف جاپان روڈ, LOP NOC ایشو ہے اس کا. بیریا ٹاؤن فیز 2, 3, 5 and 6 اس کے LOP NOC دونوں ایشو ہیں. اچھا مزے کی بات, بیریا ٹاؤن کے بھی ابھی کچھ ایسے ہیں فیزز جس کے ابھی NOC ایشو نہیں ہوئے. چیک دس آؤٹ. بیریا ٹاؤن فیز 3E and 4 اس کے LOP 8/12/2010 کو ایشو ہوئے. LOP اس کو گرانٹ ہوا اور اس کا NOC ابھی تک ان کو ایشو نہیں ہوا. بیریا ٹاؤن فیز 7 اس کا بھی LOP ریوائز LOP 2020 میں ان کو ملا ہے اور اس کو ابھی تک نہیں ملا NOC. بیریا ٹاؤن فیز 7E اس کو بھی LOP 2012 میں ملا ہے اور 2000 ریمارکس میں 2015 کی ڈیٹ آ رہی ہے لیکن کچھ شو نہیں ہو رہا کہ کیا ہے اس میں 2015 میں. بیریا گارڈن سٹی 17/10/2011 LOP ریوائز 2020 میں ان کو ایشو ہوا ہے. بیریا گارڈن سٹی. کیپٹل انکلیو ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد ایکسپریس وے اس کے بھی LOP ریوائز 2020 میں NOC مل چکے ہیں. ان کو بھی CBR امپلائز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم آف اسلام آباد ایکسپریس وے اس کو بھی LOP NOC دونوں ملا ہوا ہے. گریس ویلی ہاؤسنگ اسکیم, گریس ویلی ہاؤسنگ اسکیم آف GT روڈ اس کو بھی LOP NOC ملا ہوا. گلبرگ ریزیڈینشیل ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد ایکسپریس وے پہ LOP NOC دونوں اس کو بھی ملا ہوا ہے. گلشن عرابیہ ہاؤسنگ اسکیم آف جاپان روڈ LOP ملا ہوا ہے جو کہ کینسل ہو گیا ہے 31/3/2011 کو. آئیکن گارڈن افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم جاپان روڈ اس کو بھی LOP ملا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ملا. جدہ ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم GT روڈ LOP ملا ہوا ہے NOC بھی ملا ہوا ہے. جنا گارڈن فیز 1 ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد ایکسپریس وے 2011 میں اس کو LOP ملا تھا جو کہ LOP کینسل ہو چکا ہے 2018 میں. جنا گارڈن فیز 1 ہاؤسنگ اسکیم, جنا گارڈن فیز 2 کا 2008 میں اس کو LOP ملا تھا, 2024 میں ریوائز ہوا ہے. LOP کینسل ہو چکا ہے 2014 میں. شاید مسٹیک ان کی ڈیٹس میں ہو سکتا ہے, مسٹیک آئی ہے 2000 یا میں بھی LOP کیونکہ NOC کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا اس میں. تو LOP جو ہے اس کا ریوائز LOP پیچھے شو ہو رہا ہے 2024 میں. آگے ایریا آپ کنفرم کر سکتے ہیں ان سے جناب گارڈن فیز 2 کا کہ اس کا بھی LOP کینسلڈ ہے کیونکہ ایک جگہ سامنے ان کا لکھا آ رہا ہے LOP کینسلڈ اور پیچھے ریوائز LOP شاید انہوں نے جمع کیا ہو 21/10/2024 کو ریوائز LOP. جنا گارڈن فیز 1 ایکسٹینڈڈ ہاؤسنگ اسکیم اس کو LOP ہے 10/9/21 کا لگا ہوا ہے. جنا ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم آف کوٹا روڈ نو NOC. خیربان کشمیر ہاؤسنگ LOP کینسلڈ 9/8/2018. مرغا سٹی ہاؤسنگ اسکیم GT روڈ LOP کینسلڈ 2012. نیشنل اسمبلی امپلائز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم آف دروالا روڈ LOP کینسلڈ 16/1/2014. نیشنل کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم آف کوٹا روڈ LOP 29/9 کا لگا ہوا ہے. نیول انکریج ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد اس کا LOP NOC دونوں ایشوڈ ہیں. نیول انکریج ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد. نیو اسلام آباد انکلیو کوٹا روڈ LOP 29/9 کا لگا ہوا ہے. OPF ہاؤسنگ اسکیم جاپان روڈ LOP NOC ایشوڈ. پارلیمنٹری انکلیو ہاؤسنگ اسکیم جاپان روڈ LOP کینسلڈ 2013 میں کینسل ہوا اس کا. پارلیمنٹری ہاؤسنگ اسکیم جاپان روڈ کا. ریور گارڈن ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد ایکسپریس وے LOP NOC ایشوڈ. سینٹ ایونیو کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم جاپان روڈ LOP NOC ایشوڈ. سونا گارڈنز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد ایکسپریس وے اس کا NOC کینسل ہو چکا ہے 2017 کو. ٹیلی ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم موزا گومسٹ اسلام آباد, موزا گورا مست اسلام آباد. ٹیلی ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم اس کا NOC نہیں ایشو ہوا. WWF لیبر کالونی جاپان روڈ اس کی ریوائز LOP لگا ہوا ہے 23/2/2021 کا. NOC ناٹ یٹ ایشوڈ. زراج ہاؤسنگ اسکیم GT روڈ NOC ایشوڈ LOP اٹیچڈ. اچھا اس میں سیکٹر CDN ہے. سیکٹر E11 کے بارے میں بھی کافی انفارمیشن دی ہوئی ہے. فیڈریشن آف امپلائز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ اسکیم LOP کینسلڈ. سیکٹر اسپیسیفکلی E11 کی اس کی مینشن ہے. اسلام آباد گارڈنز ہاؤسنگ اسکیم NOC LOP اپرووڈ NOC ایشوڈ. نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہاؤسنگ اسکیم اس کا NOC کینسلڈ آن 29/11/2008. اسلام آباد ہائی کورٹ انٹر پٹیشن 15/21/2008 سسپینڈڈ دا آرڈر آف کینسلیشن. اچھا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کے NOC جو ہے کینسل ہو گیا تھا تو ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں
रेड पिटीशन 1581/2008 जो है, जिसने कैंसिलेशन के ऑर्डर जो है सस्पेंड किए थे इसके। पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, इसके एलओपी कैंसिल है 2016 के। सर्विस कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, इसके लिए एलओपी कैंसिल्ड है। ये तो व्यूअर्स हाउसिंग सोसाइटीज के लेआउट प्लान और एनओसी के स्टेटसेस थे। अब हम चेक करते हैं कि सीडीए ने कौन सी हाउसिंग स्कीम्स को इस्लामाबाद में इलीगल डिक्लेयर किया। जैसे कि हमने आरडीए का भी देखा कि आरडीए ने कौन कौन सी हाउसिंग स्कीम्स को इलीगल और अनऑथराइज्ड डिक्लेयर किया। Let's see what CDA has declared so far as illegal housing societies. इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है ये 5 zones में divided है। Zone 1 में viewers ये फॉलोइंग हाउसिंग स्कीम्स हैं: अब्दुल्ला टाउन H17, अहमद टाउन D14, अमार टाउन H17, अवान टाउन D14, बुराक वैली H17, कैपिटल हिल्स रेजिडेंशियल D14। ये हाउसिंग स्कीम्स इलीगल डिक्लेयर कर दी गई हैं सीडीए की तरफ से। देख सकते हैं जैसे land shall be acquired under the phase program developed by the authority in accordance with the land use pattern spelled out in the master plan. No sale, purchase of land which entails change in the land use shall be allowed. No construction of houses or buildings shall be allowed. No private scheme of any kind whatsoever shall be allowed. तो दोस्तों जोन 1 के अंदर किसी भी किस्म की ये कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग स्कीम सोसाइटियाँ ये सब अलाउ नहीं है, तो इसलिए मुहतात रहिए। आगे देखते हैं E14, D14, D15, D16, E16, F15 ये सब इलीगल लैंड सब डिविजन है इन सेक्टर्स में। जोन 2 में व्यूअर्स D17, E17, C17, D17, गुलशन रहमान, ग्रीन सिटी, जमाल अकबर कॉलोनी, तरनोर फाटक, पाकिस्तान ओवरसीज हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान टाउन फेज 2, F16, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव फार्मिंग स्कीम सेक्टर D17। जोन 2 में ये इलीगली डिक्लेयर्ड है, ये जो मैंने अभी आपको बताई है। इसी तरह जोन 3 में अल रयान सोसाइटी, जितने भी टाउन्स हैं सोसाइटीज आई थिंक इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि इनकी पहली एक इसी तरह की प्रेस रिलीज में मैंने चेक किया था, उसमें बहुत ज्यादा हाउसिंग स्कीम्स थी। ऑलमोस्ट सारी हाउसिंग सोसाइटीज जितनी भी हैं जोन 3 में, इसमें आपका बनीगाला आ जाता है, आई थिंक बनीगाला और बाराको इसमें आता है। तो उसमें ये सारा जो है ऑलमोस्ट सारे इसमें सोसाइटीज में ज्यादातर सोसाइटीज वो इनमें फॉल कर रही थी और ये इलीगल है। आर्केडिया टाउन, अरियान एनक्लेव, कोरंग रोड, बनीगाला, ग्रीन हिल्स, सुकून विलास, बनीगाला, ये वो सोसाइटीज हैं जो कि इलीगल हैं, इसलिए मुहतात रहिए। जोन 4 में अब्दुल्ला गार्डन, स्कूली रोड, अबू बकर टाउन, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, आदिल फार्म, सिमली डैम रोड, आदिल वैली, सिमली डैम रोड, आफाक टाउन, नीलोर, रेतरार रोड, बदर फार्म, सिमली डैम रोड। तो ये जोन 4 में इसको इलीगली इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। जोन 5 में आयजा गार्डन, कौटा रोड, आयजा गार्डन, मोजालुई बेर, दखील जावा, अलिया टाउन, मोजालुई बेर, अस्करी टाउन, जापान रोड, आयशा टाउन, नेवी रोड, रवात, गुलशन रहमान, जापान रोड। तो ये व्यूअर्स इलीगल जोन 5 में है। इसी तरह एग्रो फार्मिंग एंड रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स आर परमिसिबल इन जोन 4। अच्छा, जोन 4 में जिसमें आपकी ये बाराको वाला एरिया आ जाता है, इसमें एग्रो फार्मिंग और रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स की इजाजत है, लेकिन एज पर ICT जोनिंग रेगुलेशन 1992 जो कि 2010 में आगे फिर अमेंड हुई है, जिसमें आपको परमिशन आर ग्रांटेड बाय CDA फॉर कंप्लीशन ऑफ गुड फॉर्मेलिटीज। तो फिर उसमें भी आपको NOC के लिए अप्लाई करना पड़ता है और आपको परमिशन लेनी पड़ती है CDA से। इसमें एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग कि हाउसिंग स्कीम्स जो मुहाफिज गार्डन के नाम से, रवात एनक्लेव, फैसल टाउन, ग्रेसलैंड हाउसिंग, एयरलाइन एवेन्यू, इसको ये लोग बताते हैं कि ये इस्लामाबाद की जो है ना हाउसिंग, इस्लामाबाद में इसको ये अपना वो करते हैं कि हमें इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है, जब ये फॉल नहीं करती इस्लामाबाद के अंदर, ना ही इनके अप्रूवल और NOC जो है CDA से लिए गए हैं, ना इसकी मार्केटिंग के लिए, बाकी इसकी लॉन्च के लिए स्कीम के। सो लोग ये समझते हैं शायद ये जो हाउसिंग स्कीम्स है जैसे मुहाफिज गार्डन, रवात एनक्लेव, फैसल टाउन, ग्रेसलैंड हाउसिंग, एयरलाइन एवेन्यू, कि ये इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है या इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये इसमें ये फॉल करती है। सो दैट्स व्हाई इसको उसी में ही कंसीडर किया करें। व्यूअर्स, RDA और CDA की पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स
لیکن کسی بھی قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے آپ کو ہو تو سب سے پہلے آپ ہمیشہ RDA اور CDA کو اپروچ کیا کریں. CDA اور RDA سے آپ ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے جس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں آپ لینا چاہتے ہیں. اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.